ওই জায়গাটা ঢুকে যাও ওইখানে পাবি তো ওইখানে ওইখানটা করছে অসুবিধা মানে পিছনে পিছনে একটু একটু চেপে আসো হ্যাঁ আচ্ছা স্যার ডক্টর স্যার এখানে আসুন আচ্ছা আচ্ছা ডক্টর মোবাইলটা আছে मैं ला रहा हूँ
আমরা সবাই মেডিকেল কারণ হচ্ছে এরপরে যাওয়া যাচ্ছে না, কারণ ব্রিজটা ভেঙে গেছে। ब्रिज तोड़ा है इसी के लिए, लेकिन हमने ब्रिज का काम शुरू किया। इधर में एक अच्छा ब्रिज तैयार कर रहे हैं हम लोग, जिसको एक साल लगेगा। ऑल्टरनेटिव ब्रिज हो रहा है, नया ब्रिज। लेकिन ये जो ब्रिज जो अभी था, अभी लोगों ने इसको इस्तेमाल करते थे, उसको हम 15 दिन का अंदर कंप्लीट कर देंगे। जैसे आपको काम चले, हमारे इंजीनियर लोगों को साथ, पीडब्ल्यूडी का साथ अंदर पीडब्ल्यू का प्रिंसिपल सेक्रेटरी इधर में है, हमारा चीफ इंजीनियर है। ये लोगों ने पहले 1 महीना टाइम का बात किया था, लेकिन हम लोगों ने मीटिंग करके उसको 15 दिन का अंदर इसको चालू कर देंगे। और इसको हम पाइप से बना रहे हैं, जैसे इसको मजबूत भी होगा। और छोटा गाड़ी जा सकता है, लेकिन बड़ा गाड़ी नहीं, और पब्लिक चल सकते हैं। तो आपको मार्केट का चीज, घर का चीज, ये सब आप ले जा सकते हैं। थैंक यू टू ऑल माई इंजीनियर्स, जो आप लोगों ने আপনারা অনেক কাজ করছেন এবং আপনারা 4-5টা ব্রিজ, একদিকে নাগরাকাটা, একদিকে মিরিক, সবগুলো আপনারা হাত দিয়েছেন এবং খুব ইনিশিয়েটিভ নিয়ে করছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার মনে হয় রোহিণী রাস্তায় যে ল্যান্ডস্লাইডটা আছে, that we have to restore immediately। और रोहिणी रास्ता में बहुत डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा से about 500 मीटर, 500 meters what I have seen। that landslide हमको আমাদের করতে হবে, ল্যান্ডস্লাইডটাকে ইমিডিয়েট শর্ট আউট। আর দুই হচ্ছে এই রাস্তাটা একটুখানি বৃষ্টির জন্য পাথর উঠতে শুরু করেছে, কারণ রোহিণীর রাস্তাটা তো আমাদের মডেল রোড, সুতরাং এইটা একটু দেখে নিতে হবে। আমি 500 মিটারের মতো দেখতে পেয়েছি, সেটা আমি নলেজে দিয়ে দিলাম। আমি প্রেসকে বলবো, দেখুন এই যে মহিলা, ওনার 8 বছরের ছেলেকে নিয়ে উনি ওপরে ছিলেন এবং সেখানে ধস নামে। ধস যখন নামে, তিনি তার ছেলেকে রক্ষা করতে পারেনি, তিনিও প্রায় মৃত অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছিলেন। পুলিশ গিয়ে তাকে রেস্কিউ করে, কিন্তু দেখুন ওর মাথায় পুরো আঘাত আছে, মানে ল্যান্ডস্লাইডে উনিও আক্রান্ত হয়েছেন। সেই জন্য ডাক্তারদের সাথে আমি কথা বললাম যে ওনার ট্রিটমেন্ট করা। তা সত্ত্বেও এই অবস্থায় উনি এসছেন এবং বাচ্চাটাকে বাঁচাতে পারেনি চেষ্টা করেও। অন্যান্য পরিবারেরও যারা আছেন, প্রায় 16 জন পরিবার এখানে এসছেন। কালকে আমরা 5 জনকে অলরেডি নাগরাকাটায় করেছি এবং বাদবাকিদের ক্রিমেশন আছে 1-2 জনের, এবং নেপাল ভুটানেরও কিন্তু কিছু বডি আমাদের এখানে এসছে। সেটা আমরা বলেছি সিএসকে এবং ডিজি পুলিশকে যে তারা সসম্মানে ক্রস চেক করে, আইডেন্টিফাই করে, তাদের কাছ থেকে ডিটেলস নিয়ে তাদের বডি তাদের রাজ্যে, তাদের পরিবারের কাছে বা তাদের গভর্নমেন্টকে হ্যান্ড ওভার করবে, এটা আমাদের বলা আছে। घर बाड़ी जिसको नष्ट हो गया है वो हम लोग देख लेंगे, उसको एक तालिका बनाना जरूरी है। दूसरी बात है, अभी किचन, कम्युनिटी किचन चलेगा जब तक वो घर में ठीक से नहीं जा सकते हैं, এটা আপনারা দেখে রাখবেন। तीसरी बात है, जिसको पेपर वगैरह सब नष्ट हो गया है, स्पेशल कैंप होना चाहिए जिससे उसका आधार कार्ड, उसको पैन कार्ड, उसका रेशन कार्ड, उसको बच्चा का स्कूल का पुस्तक, कपड़ा, जामा सब गया, बिस्तारा, किचन का चीज, এখানে সমস্ত কিচেন আমাদের যে কিটস আছে কিটস দিয়ে দিতে হবে। প্লাস আমাদের ওদের কন্টিনিউয়াস জিআর চালাতে হবে, যাতে ওরা নিজেরা এগুলো আগামী 1 মাস পর্যন্ত এগুলো পুরো চালাতে হবে, যাতে ওদের এক্ষুনি নিজে পায়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত সব জায়গায়, শুধু নট অনলি মিরিক, এখানে এখানে এফেক্টেড এরিয়া আছে। আর আজকে যে 16 জন পরিবার এসছেন, তাদেরটা বাড়ি, রাস্তা, ब्रिज, বই, আপনাদের आपको जो कब्जा नष्ट हो गया है
आधार कार्ड भी किया, पानी में सब चला गया। उसके लिए स्पेशल काम बनेगा, पहले ब्रिज तैयार होने दो। और एक बात है कि देखो কারণ এখন তো আসতে অনেকটা টাইম লাগছে, এখানে ক্যাম্প করে তুমি কিছুটা করতে পারো, বাদিকে ওই দিকটাই করতে হবে। পরে দুটো ক্যাম্প করে একটা এইদিকে इधर में और एक उधर में, जो आपका पेपर वगैरह वगैरह नष्ट हो गया है इसको हम कर देंगे। आधार कार्डे যারা করে তাদের একজনকে রাখবে, যারা আমাদের সার্টিফিকেট কাস্ট সার্টিফিকেট করে তারা থাকবে, যারা আমাদের রেশন কার্ড করে তারা থাকবে, যারা আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট দেখবে বই খাতা ড্রেস স্কুল ড্রেস টেস যা প্রয়োজন আছে সেগুলো দেখবে। রাস্তা যেগুলো নষ্ট হয়েছে দেখে নাও। জিটিও আছে, এখানে অনেকটা পাও আছে, গৌতম দেবও আছে, মিস্টার রায় আছে, অরূপ আছে, ডিএম আছে, পিডাব্লিউডি আছে, ডিজাস্টার আছে, অন্যান্য প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিরাও আছেন, সিএস নিজেও আছেন। আমরা জল কমে যাওয়ার পরে जब पानी थोड़ा कमती हो जाएगा तब हम इसको सर्वे करेंगे। किसान का जब जमीन जल पे है, चाहे अलीपुरद्वार हो, चाहे जलपाईगुड़ी हो, चाहे कुचबिहार हो, चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे कालिम्पोंग हो, चाहे मिरिक हो, उसमें हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको क्रॉप इंश्योरेंस में डाल देंगे, जैसे आपको लॉस नहीं होगा, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। और जो है जो आपको पहाड़ का घर तैयार करना, जिसको घर चला गया, जिसको घर में कुछ नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे जितना भी हो, हम हर आदमी आपका साथ में है और हमारा सरकार भी पूरा आपका परिवार का साथ में है। और অনেক আলপি রায়, গৌতম দেব, তোমাদের তিনজনকে আমি দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি, তোমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাথে কোঅর্ডিনেট করে আমি আবার আসবো, আমি পরে বলে যাবো, সবাই 5টার সময় প্রেস কনফারেন্স করে ডিটেলস বলে যাবো। আমরা সবাই কন্টিনিউয়াস মনিটরিং এটা করব। बैठे আমি এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে যারা মৃত পরিবার এসছে, देखिए कोई कुछ चीज से जो चला गया उसके लिए कुछ नहीं होता है। अगर घर चला जाता है तो घर हम कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी चला जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मौत सबसे खतरनाक होता है। जो परिवार आप लोगों ने परिवार का लफ्जों को आप हराया, इसके लिए हम लोग को बहुत दुख है। लेकिन तब भी देखिए जो चला जाता है उसको बाद भी कुछ पड़ा रहता है, उसको देखभाल करने के लिए तो कुछ जरूरत होता है। इसी के लिए हमने जो डिसाइड किया है विद इन 1 मंथ इंक्लूडिंग कैनेडा दैट पार्ट, जिसको डेथ हो गया उसका परिवार को एक हम स्पेशल होम गार्ड में नकदी देंगे। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए हाइट के लिए आप लोग चिंता मत करो, स्पेशल कंसेशन है, रीड एंड राइट होने से हो जाएगा। कि बहुत सारे हैं जो गरीब लोग हैं जिसको पास एजुकेशन का डिग्री नहीं होता है, लेकिन वो कैसे करें, किसको हाइट भी छोटा है। हम जोसा पाथवी में भी किया, बहुत सारे डिजास्टर में हम किया, डिजास्टर के लिए ये हमारा स्पेशल है। तो आई विल रिक्वेस्ट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू कलेक्ट ऑल द डेड बॉडीज, द victims family members, the next team, the biodata, and hand it over to the DM and DM to SP, and SP will hand it over to DG, and DG will take appropriate action within 15 days. And बाद बाकी जो है घर बाड़ी रास्ता वगैरह वगैरह, we must get the report in a proper time so that we can take the precaution. এখন তো আর্জেন্টলি যে কাজগুলো এমার্জেন্সি কাজগুলো অলরেডি চলছে, কমিউনিটি কিচেন পুলিশ যেগুলো চালাচ্ছে, বিডিও এসডিওরা এডিএমরা যেগুলো চালাচ্ছে সেগুলো চলবে। और प्रत्येक मैं रिक्वेस्ट करबो बी कूल, जब कोई खराब टाइम आता है तो उसको कूलली मैनेज करना होता है। गुस्सा करने से कुछ फायदा नहीं होता है। कोई कोई आदमी तो भड़काता है, लेकिन आप भड़काइए मत। जो लोग भड़काता है वो कुछ करते नहीं है, देते भी नहीं है। आपका पता है भूटान से जो पानी आया वो हमारा पानी में नहीं हुआ है सर। भूटान से 56 उसका रिवर है, 56। आज भी हाई टाइड है, काल भी है। मैंने तो सुना 4 डैम वो लोगों ने बंद ही कर दिया।
बंद ही कर दिया, बंद ही कर दिया। तो इसी के लिए हमारा बंगाल का जो जियोग्राफिकल पोजीशन है ना, एक बोट का तरह है। चाहे नेपाल से कुछ हो, चाहे कोई सिक्किम से कुछ हो, सिक्किम में भी बहुत पानी हुआ, हमारा इधर में चला है। उधर में 14 जो हाइड्रो पावर बनाया, तीस्ता का पानी फ्लो नहीं ठीक से नहीं होता है, तो पानी जब आता है हमारा तीस्ता डूब जाता है। मैंने कहा देखा, तीस्ता रिवर इज ऑल्सो ओवरफ्लो। साउथ बंगाल में डीबीसी, पांचे, माइथन, फराक्का बैरेज, कलकत्ता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, आज 20 साल में ड्रेजिंग नहीं हुआ। इसका दिक्कत हम लोग को उभारने पड़ते हैं। और आपका इधर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है भूटान का रिवर से, सिक्किम का रिवर से, वो लोगों का पानी हमारा इधर में चला जाता है। देखो, नेचर को अगर जब ज्यादा टकराया ना, तो नेचर भी कभी टकराता है। 14 हाइडल पावर, व्हाई इट इज अलाउड आई डोंट नो। हमारा बंगाल में तो 2 करने का हम कोशिश किया, वो भी हमको नहीं कर पाए। हमारा जो रिवर तीस्ता है, खाली पानी हमारा घर में आता है। लेकिन सिक्किम एक छोटा सा जगह है, हम उसको खिलाफ में नहीं हूँ, हम उसका इंसान का साथ नहीं हूँ। लेकिन 14 हाइडल पावर जब किया, तब आप लोगों को तो दिखना चाहिए था। अगर हम रिवर बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा, हम झरना जो होता है पहाड़ में बंद कर देगा, ड्रेनेज सिस्टम बंद कर देगा, तो पानी जाएगा कैसे? ये तो हमको चिंता करना है। और मिरिक बेबी पहाड़ है, मिरिक में कंस्ट्रक्शन वर्क्स हिल का ऊपर में करने से पहले 100 टाइम सोचिए। देखिए, भूटान को एक चीज मेरे को अच्छा लगा, वो लोग जब घर बनाता है ना, प्लेन एरिया में बनाते हैं, लेकिन उसका प्लेन एरिया ज्यादा है। हिल में कभी वो घर नहीं बनाने देता है। लेकिन मिरिक में 6-7 साल पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था, 8 को हुआ था, 6-7 आदमी को डेथ हुआ था। मैंने आया था, मेरे को पता है। तो इसी के लिए मिरिक बेबी पहाड़ है, वो कच्चा है, पक्का नहीं है। पक्का में भी आपको एक होता है तो चला जाता है पूरा। उत्तराखंड में आप देखा क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में आप देखा क्या हुआ। जितना भी हिल एरिया है, बहुत सारी दिक्कत हुआ है। इस साल ज्यादा बारिश भी हुआ है। 12 घंटा 300 मिलीमीटर बारिश कंटिन्यूअस नाइट में हुआ है। 3-4 दिन का नाइट आपको नजर रखना है। इसी के लिए कि आज कल हाई टाइड है, जो अभी देखिए नागराकाटा तो लो लैंड नहीं था, वो तो हाई लैंड था। लेकिन तब भी नागराकाटा में कैसे वो फ्लास ऐसा आया कि इंसान लोग कुछ सब चला गया, किसी को पता ही नहीं था कि कभी ये हो सकता है। तो इसी के लिए आज 4 दिन, आज टाइड है, हाई टाइड दिन में है, रात में है, कल दिन में है, रात में है। उसका बाद सिक्किम भूटान से जो पानी आएगा 2 दिन लगता है आने के लिए। इसके लिए 4 दिन हमको बहुत संभाल के रहना है। आज ज्यादा बारिश का टाइम है, ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अभी हम डीएम को रिक्वेस्ट करेंगे, चीफ सेक्रेटरी एंड डीजी इज आल्सो विद मी, ऑनिक आल्सो विद मी, एलपी राय, और गौतम, एवरी पीडब्ल्यूडी, एसपी, और जो विक्टिम्स परिवार है, हम 5 लाख करके जो चेक देने का हमारा कमिटमेंट था, वो हम जो परिवार लोग आए हैं उसको हाथ में हम हैंड ओवर करने जा रहा है। और डीएम मस्ट मेंशन द नेम ऑफ द विक्टिम्स एंड देयर परिवार नेम।
তোমরা একটা করে ছবি তুলে আবার বসে যাবে, নিচে হয়ে যাবে, নাহলে সবাই পাবে না। স্যার একটু সামনে স্যার স্যার একটু সামনে স্যার একটু সামনে স্যার একটু স্কুলে পড়তে কোনো ও বুয়া আছে, ওর বাড়িতে কেউ নেই, তো বুয়া দেখে রাখবেন। 10 লাখ টাকা ওর হাতে তুলে দেওয়া হলো এবং পরিবারের 2 জন মারা গেছে। ও স্কুলে পড়ে ক্লাস 10-এ, সেরকম হলে স্কলারशिपও আমরা করে দেবো। सॉरी फॉर द इंसिडेंट, इसको देखभाल करके रखना। कोई प्रॉब्लम हो तो डीएम को बताना, एसपी को बताना, ऑनिक भी है, एलपी लाइन भी है, ठीक है। बाबा एक चेक पूछा 5 लाख Sorry for the incident. Very sorry. Kalki Pride সঙ্গে এসেছেন জাগরণ রায়, ওনার বাড়ি করছেন 60 জনে, 60 জন, একজন মহিলা মারা গেছে, 5 লাখ। नीमू शेरप्पा लिखो मैडम, हमारा बैंक में अगर अकाउंट है उन्होंने माँ मारा गई পরিবারের 3 জন মারা গেছে, তাই 5 লাখ করে 15 লাখ টাকা নিতে এসেছে। বাচ্চা 8 বছরের বাচ্চা কেশ রায়
দুজন মারা গেছে, মা এবং বাবা। তাই 10 লাখ ওনাদের 5 লাখ করে দুজনকে তার ছেলেকে দেওয়া হচ্ছে। এনাদের 7 বছরের একটা বাচ্চা মারা গেছে, পুলিশ রেস্কিউ করেছে ওনাকে, মানে একই কেস, পুলিশ অনেককে রেস্কিউ করেছিল, কিন্তু যাদের পারেনি হঠাৎ করে, সেটা খুব স্যাড। আমরা 16 জনকে দিলাম, কালকে 5 জনকে দিয়েছি 21, বাদ বাকি যেটা আমাদের আছে এর মধ্যে নেপাল ভুটানেরও আছে, দেখে নেবো, দেখে নিয়ে বাদ বাকি। আমি অনিক আছে, গৌতম আছে, এলপি রায় আছে, ডিএম আছে, এসপি আছে, তারা বাদ বাকিটা टाइम মতো ওদের বাড়িতে পৌঁছে দেবে। और चाकरी जो नौकरी के लिए बायोडाटा आप लोगों ने तैयार करके रखो, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, क्वालिफिकेशन जो भी हो, अगर आप फॉर्म में पढ़ा तो फॉर्म में दे दो, अगर नहीं पढ़ा तो वो भी दे दो, रीड एंड राइट, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए हमारा। और आप एक काम करो कि कौन करेगा नौकरी, घर में बात कर लो, परिवार का एक परिवार से एक आदमी को हम स्पेशल होमगार्ड में नौकरी देंगे। वो आपका कागजा रेडी करके রাখুন, আপনাদের কাগজ রেডি করে রাখুন, এটা আমরা 15 দিনের মধ্যে করব। পুলিশ নিজেরা গিয়ে কালেক্ট করে নেবে, আপনাদের কষ্ট করে কোথাও যেতে হবে না। আর যে সমস্ত জিনিস আপনাদের হারিয়ে গেছে তার জন্য स्पेशल कैंप হবে, स्पेशल कैंप होगा। आपको जितना भी पेपर लॉस हुआ है वो पेपर जैसे आप डुप्लीकेट आपको मिल सकते हैं, वो हम ओरिजिनल करके देंगे। देखिए, एक दिल का दुख में मैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। अभी एक ही बात है, रोटी कपड़ा मकान, सबको जिंदगी बचाना, सबको जो चला गया, जो चल बसी, उसको परिवार को देखभाल करना, नजर में रखना। परिवार को हमारा साथ में काम करेंगे तो गवर्नमेंट का ओर से उसको तो ख्याल रखा जाएगा। और जिसको लेकिन आउट ऑफ चला गया वो तो हम पानी कमती होने के बाद, बीज तैयार होने के बाद, लेकिन उसको पहले भी हम कैंप बनाएंगे विद इन 7 days। इधर में एक तो आपका कब्जा जो गया उसमें, और दूसरी किसका क्या क्या लॉस हुआ उसका बारे में यहाँ पे वो कैंप में लिखा देंगे। उसको बाद में हम जो कुछ कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे, जितना तक हमारा पक्ष में संभव है हम करेंगे। और जीआर मिलेंगे 1 महीना तक, जीआर 1 মাস চলবে যারা এফেক্টেড এরিয়া হয়েছে। এবং কমিউনিটি কিচেন যেটা বিডিওরা চালাচ্ছেন, পুলিশ চালাচ্ছেন, এসডিওরা চালাচ্ছেন, ডিএমরা চালাচ্ছেন, জলপাইগুড়ি হোক, কুচবিহার হোক, দার্জিলিং হোক, কালিম্পং হোক, মিরিক হোক, সব জায়গাতেই চলবে। বাচ্চাদের যেখানে বই নষ্ট হয়ে গেছে বই দিয়ে দেবে কিনে, স্কুল ড্রেস নেই জোগাড় করে দেবে, যে স্কুলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরও রিপোর্ট দিয়ে দেবে। আমি এই ব্রিজের কাজটা একটু দেখবো, কারণ ওখানে আপনারা কেউ যাবেন না, যাতে 15 দিনের মধ্যে যেটা ভেঙে গেছে সেটা কমপ্লিট হতে পারে।
কাজ চলছে সেটা এই হচ্ছে যে প্ল্যান। এই যে কাজ চলছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ইটগুলো বা ওখানে বুলডোজার, ওখানে আমাদের শ্রমিকের কাজ করছে মজদুররা, ইঞ্জিনিয়ার, অফিসাররা। এই ব্রিজটা 1 বছর টাইম লাগার কথা ছিল, কিন্তু আমরা চাই আগামী বছর আগে এটাকে কমপ্লিট করে দিই। তাহলে ওরা একটা নতুন ব্রিজ, পাকা ব্রিজ 54 কোটি টাকা খরচ করে এটা করা হচ্ছে। আর ইমিডিয়েট যেটা টেম্পোরারি ব্রিজ, এটারও পূর্ণতা তৈরি হয়ে গেছে। এটা 15 দিনের অন্দরে ওই যে পাইপ ফেলে করছে, দেখুন আপনারা ওই যে পাইপ, এটা ইঞ্জিনিয়ার গেছেন আমার বোঝান। এইরকম হবে পাইপ ফেলে আমরা টেম্পোরারি যেটা করছে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা, তারা একটা রাস্তা বের করেছে, কারণ বেলি ব্রিজ অতটা স্ট্রং হয় না। আর এখানে যেভাবে জলের স্রোত এইরকম দেখতে হবে। এইটা পাইপ সব ফেলেছে, এটা যাতে 15 দিনের মধ্যে হয়ে যায় আমরা চেষ্টা করব। ক্ষতি হবে না এবং 1 বছর এটা ইজিলি চলে যাবে। মনসুনের না, এটা তো মনসুনের আগে তো পাকা ব্রিজ হবে, কিন্তু এইটা আর কি যেটা 15 দিনের মধ্যে করবে পারবে তো। একটা দেখো যারা কাজ করছে তাদের যেন কোনো লাইফ রিস্ক না হয়। আর লাইফ জ্যাকেট ছাড়া কেউ কিন্তু কাজ করবে না। লাইফ জ্যাকেট থাকলে আপনাদের যদি পা পিছলে পড়েও যান তাহলে কিন্তু আপনাদের জীবনটা সেফ হবে। আর যেখানে কাজ হচ্ছে সেখানে তোমরা একটা বোট রাখার চেষ্টা করো বাই চান্স, এবং ডুবুরি, মানে যদি কেউ ডিজাস্টার থেকে থাকবে। কারণ এই যে দেখো আমি বলেছিলাম টাইডাল হাই টাইড, দেখো জলের স্রোত দেখো। যেগুলো জমেছে সেগুলো ক্লিয়ার করা হচ্ছে ওই দিকটা রাইট সাইডে, কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা 52 ট্রাইব ছিল হাই টাইড, এখনই এই স্রোত টোটালটাই কিন্তু আজকে বাইরে। দেখুন বৃষ্টি হচ্ছে না, আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন পুরো কক্ষের লোক, দেখুন কিভাবে জলের স্রোত। এই জন্য বারবার আমি সবাইকে অ্যালার্ট করছি। স্রোত, এই স্রোতে দেখো শ্রমিকরা যদি কাজ করতে না পারে দরকার 2 দিন ওয়েট করো, কারণ যদি লাইফ বেশি দামি। এই স্রোতে কি করে কাজ করবে? কারেন্ট খুব আছে, তোমরা ড্রাইভার করছো কিন্তু করলেও এটা নাইটে আরো ডেঞ্জার হবে। আর যত ঘটনা ঘটছিল নাইটে ঘটছে। তোমরা এখানে হাই মাস লাইট যাতে অ্যাটলিস্ট সামবডি ক্যান ওয়াচ। আমি কি এখানে ইচ্ছে করতেছি? আমিও কি কেন কথা বলবো? এটা হচ্ছে রেকর্ড হচ্ছে সব। ভাই আপনাদের অনেক ধন্যবাদ যারা কাজ করছেন, যে মজদুর ভাই লোক, যে ডিজাস্টার का सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, हमारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैक हुआ है एनडीआरएफ, हमारा अपने एक साथ में किया होगी। आप लोग एक साथ में काम करें, जिंदगी बचाने। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना डेंजर सिचुएशन में भी हम काम करने के लिए तैयार है। देखे ना যদি বেশি স্রোত হয়, কারণ স্রোতের স্রোতটা বেশি আছে। ভুটানের সাথে কি কথা বলবে? নতুন করে তো আবার জল আসছে। ভুটান তো 4টে জেনারেল শুনেছি 4টে ড্যাম বন্ধ করে দিয়েছে এখন, তার মানে ওখানে একটু যাচ্ছে না, টোটালটাই এখানে হাত দিয়ে দিত না। আমরা বারবার বলছি ইন্দো ভুটান বিভাগ কমিশনে আমাদের মেম্বার থাকা উচিত। বাবাকে আমি 5টায় মিট করবো, ঠিক আছে?